ونرسل مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ربي بلغنا بجاه مرحبا في جوار خير مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وصلاة الله تغشى مرحبا أشرف الرسل محمد مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين صلى على محمد اللهم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله. كتاب شمائل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعظم الكتب الموصلة إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. Segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dengar dari pembacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam Tirmidzi adalah salah satu kitab yang paling besar, yang paling mulia, yang gunanya menunjukkan kita kepada baginda Muhammad, menghubungkan kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكتاب الشمائل يعرفنا على صورة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan kitab Syama'il adalah salah satu kitab yang tujuannya kita bisa mengetahui secara spesifik bagaimana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذا الحديث الذي قرئ يبين لنا هل ظهر رنبوت أوبان. Dan bab yang saya baca tadi adalah bab yang menunjukkan bagaimana ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والحقيقة أن الشعر الأبيض الذي ظهر في رسول الله كان 17 شعرة. Dan hakikah dan kebenaran dari sifat rambut ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya terhitung 17 helai rambut yang uban. والذي عد تلك الشعرات هو صاحب رسول الله وخادمه أنس بن مالك. Dan dari kecintaan Sayyidina Anas bin Malik, beliau sendirilah yang menghitung rambutnya Rasulullah, menghitung ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ورسول الله لم يخضب تلك الشعرات لأنها قليلة. Dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mewarnai, tidak pernah bersemir. Kenapa? Karena hanyalah sedikit ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكانت تلك الشعرات البيض في الصدغين هذا هنا هذا ساتو دواء وفي العنفقة تيغا وهنا في الرأس أنبات في 4 مواطن شعر أبيض مفرق مجموعه 17 شعرة. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan rambut yang dihitung, rambut uban yang dihitung oleh Sayyidina Anas bin Malik, ubannya ada di tempat yang beliau telah sebutkan tadi, yaitu di sini, di Anfaqah, dan juga di pertengahan dari kepala beliau. والرسول لم يخضب تلك الشعرات لأنها سليقت قليلة. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyemir rambut tersebut karena rambutnya hanya 17 lembar yang uban.
وإذا رأيتم اليوم شعر رسول الله في تركيا أو في أي بلاد ربما تجدونه أحمر تقولون رسول الله كان يخضب. Dan seandainya kita mungkin melihat sisa ataupun sejarah dari rambut Nabi yang ada di Turki, warnanya habang merah. Bahkan kita menanyakan itu Rasulullah sudah disemir. رسول الله لم يخضب وإنما أحمر شعر رسول الله بسبب الطيب الذي يوضع فيه. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambut yang habang tersebut bukanlah karena disemir, karena adanya sebuah cairan yang ditaruh untuk rambut tersebut. ونحن سعداء بأن يقرأ كتاب الشمائل لكي يكون الأمة جميعا يقتربون من رسول الله. Dan kita alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang berbahagia karena kita terikat dengan kitab Syama'il sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نسأل الله بحق محمد وآل محمد أن يحشرنا جميعا تحت راية محمد. Amin 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 ya Rabb. كلهم ترجم. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang berjalan di bawah liwaknya Nabi Muhammad, benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتلميذنا سيد عبد الله الخرد الذي سيقرئكم هذا الكتاب سنكرمه بالإلباس الذي ألبسه رسول الله لأحبابه وأصحابه. Dan salah satu murid kami yaitu Al-Habib Abdullah Al-Khirid yang akan mengenalkan kitab Syama'il ini kepada antum semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo. Dan juga beliau Al-Habib Alwi akan memakaikan libas kepada beliau Habib Abdullah Al-Khirid. Allahumma shalli ala Muhammad. ثم الآن أنفس الجولات التي ننتظرها وهو المواعظ والنصائح الدينية من قبل معالي الدكتور الحبيب علوي بن حامد بن شهاب فعليه فليتفضل مشكورا ومأجورا. Acara yang kita tunggu-tunggu yaitu tausiah, nyampaian nasihat yang mana dari kita memandang wajah beliau juga sudah mendapatkan rahmat, apalagi mendapatkan mendengar daripada nasihat beliau. Kepada yang mulia Dr. Sayyid Habib Alwi bin Hamid bin Syihab, waktu dan tempat kami persilhan. Udzkurus salata ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi khassana bisayyidil anbiya. Segala puji bagi Allah yang telah mengkhususkan kita dengan seorang nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'alana wa iyyakum min khairil allati ukhrijat lin-nas. Dan Allah telah menjadikan kita semua salah satu umat yang paling mulia diutus oleh Allah di muka bumi ini. Kullu dzalika bi barakati sayyidina Muhammad. Itu semua karena barakahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyuna Muhammad alladhi
شرفت هذه الأمة بالانتساب إليه. Dengan kehadiran Nabi Muhammad yang menjadikan umat ini menjadi mulia. وشرف رجال بصحبتهم ونظرهم لرسول الله. Dan juga tokoh-tokoh menjadi mulia karena dengan mandang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشرف رجال بالانتساب إلى نبيهم محمد صلى الله عليه وآله Dan وسلم. kemuliaan seorang tokoh-tokoh karena bersambung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأنتم جميعا شرفتم بأنه نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan antum semua menjadi mulia karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فأين رسول الله في قلوبكم؟ Dan di mana Rasulullah di dalam hati kalian? Bagaimana hati kalian ini? Ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan hati kalian? أين رسول الله في عقولكم؟ Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akal-akal kalian? أين رسول الله في أخلاقكم؟ Di mana keberadaan Rasulullah di akhlak kalian? أين رسول الله في أعمالكم؟ Bagaimana Rasulullah di amal-amal kalian? أين رسول الله في أقوالكم؟ Bagaimana Rasulullah? Di mana Rasulullah di perkataan kalian? أيها الجمع الكريم، Wahai perkumpulan yang mulia, يا أهل سنفيد، wahai orang-orang yang di Sampit, يا أصحاب المجالس المباركة، wahai sahabat-sahabat majlis yang barakah, مجالس المولد، مجالس التذكير، مجالس الموعظة، مجالس العلم، majlis zikir, majlis salawat, majlis ilmu. لك perempuan أنا جميعا. Laki-laki فهمتم؟ rahimna. فهمتم. لابد أن يكون لنا غاية أخرجتنا إلى هذا المكان. Dan tidak boleh tidak kita keluar dari tempat ini. ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ Siapa yang mendatangkan kita ke tempat ini? هل جئتم لسماع المولد؟ Apakah kalian datang karena acara maulid? هل جئتم لتجدوا مكانا لتأكلون؟ Apakah kalian datang di sini karena makan yang akan kalian makan? هل خرجت المرأة لتلتقي بصاحبتها؟ Apakah keluar disebabkan karena perempuan? هل خرج الرجل من مجلسه أو من بيته لأنه يشعر بالضيق في بيته أراد أن يخرج للتسلية؟ Apakah salah satu di antara kalian ini keluar dari rumahnya ke tempat ini karena sesuatu yang lain? Yang karena kesumpakan kalian? Rasulullah yu'allimuna athar an-niyyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang niat kalian. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bima Muhammad narwihi bis sanad al-muttasil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa hati yang bersambung, fima rawahu al-Baihaqi fi kitabih Dalail an-Nubuwah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Nubuwah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, niyyatul mar'i khairun min amalih. Niatnya seseorang itu lebih baik daripada pekerjaannya. La budda min niyyatin salihatin fi kulli amal. Maka seharusnya kita ini mempunyai niat yang baik di dalam segala amal-amal kita. Qala Rasulullah hatta al-luqmah tada'uha fi fami zawjatika laka biha sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahkan dengan setiap suapan ini tergantung dengan niatnya. Suami, hal tu'ti istri luqmatan biyadik? Kafiyah. استري
هل تعطي لقمة لزوجك بيدك؟ Wahai seorang istri, apakah Anda diberikan suapan oleh suami dengan tangannya? هذه صدقة علمنا إياها رسول الله. Ini adalah sedekah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi kepada kita semua. يريد أن يكون بين الزوج والزوجة محبة ومودة. Ya. Dan kami ingin di antara suami istri hadir rasa cinta dan kasih sayang. لا بد للرجل أن يكون رحيما بزوجته وأولاده. Dan tidak boleh tidak, seharusnya seorang laki-laki harus ada rasa kasih sayang kepada istrinya. ولا بد أن تكون المرأة عطوفة على أولادها وحبيبة إلى زوجها. Begitu juga seorang istri, seorang perempuan seharusnya mempunyai sifat kasih sayang kepada anak-anaknya dan merawatnya demi suaminya. الرسول قال الابتسامة في وجه أخيك المسلم صدقة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tersenyum terhadap saudaranya itu termasuk sedekah. ابتسم في وجه أخيك الآن. Sekarang kalian tersenyumlah di depan wajah saudara-saudara kalian. ابتسموا. Ayo tersenyum. perempuan لوحده. Ayo, laki-laki لوحده. Perempuan ya tersenyum pada perempuan, laki-laki tersenyumnya kepada laki-laki. laki-laki لا يبتسم للperempuan. Laki-laki tidak boleh tersenyum kepada perempuan. perempuan لا يبتسم للرجل. Begitu juga seorang perempuan tidak boleh tersenyum kepada seorang laki-laki. فهمتم؟ الحمد لله. الصدقة أنواع كثيرة. Sedekah itu banyak sekali macam-macamnya. هذه الابتسامة تجعل قلبك نظيفا. Dan tersenyum ini akan menjadikan hati kalian itu bersih. ورحمات المولى تبارك وتعالى لا تنزل إلا على القلب النظيف. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan kasih sayang kecuali hati-hati yang bersih. إذا كنت متكبرا لا تنزل عليك الرحمة. Tapi jika kalian mempunyai sifat sombong dalam hatinya, maka rahmat itu tidak إذا akan turun. كنت مغرورا لا تنزل عليك الرحمة. Begitu juga kalian ketika kalian menipu, maka rahmat itu tidak akan turun kepada hati-hati kalian. إذا كنت حاسدا لا تنزل عليك الرحمة. Begitu juga kalau Anda mempunyai sifat hasud dalam hatinya, maka rahmat itu tidak akan turun kepada hati Anda. لا يجوز للمرأة يقول واو أنا بوتي شنتك هذا ليس جميل هيتم. Begitu juga seorang perempuan tidak boleh berkata dalam hatinya, saya cantik dan kamu hitam. فهمتم؟ الحمد لله على كل نعمه. Segala puji atas segala nikmat yang Allah berikan. لئن شكرتم لأزيدنكم. كم Sungguh. مرة تقولون الحمد لله؟ Sungguh jika kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. الصالحون يقولون الحمد لله كل يوم 1000 مرة. Dan orang-orang soleh setiap hari dia senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillah 1000 kali. من منكم يقول الحمد لله 1000 مرة؟ Siapa di antara kalian yang membaca kalimat Alhamdulillah setiap hari 1000 kali? من؟ Ayo siapa? كلهم في غفلة. Semuanya dalam keadaan lupa. الشيطان إذا غفلنا عن ذكر الله يسيطر على قلوبنا. Jika syaitan telah melupakan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini tertutup. أبو هريرة قال جلست في مجلس رسول الله. Abu Hurairah berkata, aku duduk di majlisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وسمعت رسول الله يقول أستغفر الله كلما تكلم قليلا قال أستغفر الله. Dan kata beliau Abu Hurairah, ketika duduk di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap Rasulullah keluar perkataan, dikit-dikit Rasulullah mengatakan astagfirullah, dikit-dikit astagfirullah. في المجلس الواحد قال أحصيت له 70 مرة. Dan di dalam satu majlis yang dijumpai oleh Abu Hurairah tadi, beliau Nabi Muhammad membaca 70 kali istighfar.
ورسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba, yaitu yang diampuni dosa-dosanya sebelumnya dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. أنا أسألكم سؤالا كم مرة تستغفر الله كل يوم؟ Sekarang saya mau bertanya kepada kalian, berapa kali kalian beristighfar dalam sehari? 1 jam؟ 1 jam berapa kali? 2 jam؟ 2 jam. لكن تجلس مع الحبي مع الوعاء مع الانترنت 2 jam tidak masalah. فهمتم؟ لابد إذن أن نتعلم المواظبة على الذكر. Dan sebaiknya kita ini belajar untuk senantiasa berzikir kepada Allah. ولا بد أن نحضر مجالس العلم. Begitu juga kita seharusnya mengagungkan atau hadir ke majelisnya ilmu. الحمد لله أنتم في كلمنتان عندكم العلماء. Alhamdulillah, kalian di Kalimantan banyak sekali yang ada di antara kalian tuh ulama-ulama. وعندكم الدعاة. Dan kalian mempunyai doa. وعندكم المجالس. Dan kalian mempunyai majlis-majlis. هذه المجالس لابد أن تزداد بالنور وبالمعرفة. Dan majlis ini sebaiknya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. ولا بد أن نحافظ على سلامة القلوب. Dan juga di majlis ini sebaiknya kita menjaga dari selamatnya hati kita ini. قال الإمام الشافعي. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, واحرص على حفظ القلوب فإنها. jagalah hati, karena hati إذا تنافرت يصعب إرجاعها إلى مكانها. jadi kalau hati ini berpaling maka susah untuk dikembalikannya. إذن لابد أن نتعلم الابتسامة والبشاشة والمحبة الصادقة. Maka kita belajar untuk tersenyum, ya, bermuka ceria. Kita belajar untuk bisa senantiasa tersenyum dan bermuka ceria supaya hati ini menjadi bersih. نحن اليوم عندنا احتفالات كثيرة ومناسبات في هذه الليلة. Dan hari ini kami mempunyai acara-acara banyak sekali. حولية الحبيب هاشم بن حامد العيدروس. Dan diantaranya adalah haul. حبيب هاشم بن عقيل بن حامد العيدروس. Dan diantaranya acara yang kami hadiri yaitu acara haul Habib Hashim bin Aqil Al-Idrus. وآل عيدروس أصلهم ليس عيدروس، أصل الكلمة عيتروس، والعيتروس هو الأسد، أسرة شجاعة في العلم والخير والدعوة. Dan faham Al-Idrus sebenarnya bukan dari kata Al-Idrus, melainkan dari Aitarus, yakni sebutan untuk singa yang kuat, yakni dinisbahkan kepada beliau karena kuatnya ta'lim, kuatnya ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. ونحن وإياكم نستقبل عاما هجريا جديدا علينا أن نحاسب أنفسنا فيه. Afanaid ya Sayyidi. ونحن نستقبل عاما هجريا جديدا. Dan kita saat ini menghadapi tahun baru Masehi yang baru, tahun Islam. لابد أن نسأل أنفسنا ماذا عملنا في العام الماضي وماذا ننوي أن نعمل في العام الجديد. Maka kita harus bertanya kepada kita, apa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu dan apa yang kita akan lakukan di tahun yang akan datang. وأمس كان يوم عاشوراء. Dan kemarin adalah hari Asyura, يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام. di mana pada hari Asyura itu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ويوم فيه قتل الظالمون جدنا الإمام الحسين. Dan hari itu juga hari di mana kakek kami itu syahid, itu Sayyidina Husain alaihissalam.
الحسين بن علي قتل في يوم عاشوراء مع 72 رجل من أولاده وأولاد عمومته وأصحابه. Dan kakek kami Sayyidina Husain ini terbunuh ya pada tanggal 10 Asyura bersama sekitar 72 orang. ونحن أيضا في احتفالنا الليلة لإشهار والتأكيد على مجلس علم جديد في هذه البلد المباركة سنفيد. Begitu juga kita semua yang hadir ini di malam ini mengadakan acara, yaitu acara majlis pembukaan majlis di tahun yang baru ini, Majlis Riyadhus Salihin, yaitu majlis yang kita hadir ini adalah majlis Riyadhus Salihin, والذي أمر به الحبيب عبد الله بهارون من طلابه حتى يساهموا في نشر العلم في البلدان, yaitu guru Al-Habib Abdullah Baharun yang telah menyuruh kepada muridnya, diantaranya salah satu adalah Habib Al-Jun ini, untuk menyampaikan risalah baginda Nabi Muhammad, untuk menyampaikan dakwah kepada kita semua. والحبيب عبد الله الخرد إن شاء الله من أهل العلم فقد مكث في حضرموت طويلا. Dan Al-Habib Abdullah Al-Khir ini insyaallah termasuk salah satu orang yang ahli ilmu, dan dia lama tinggal di Hadramaut belajar ilmu di sana. والحمد لله أهل البيت في هذه البلدة كثير. Alhamdulillah ahli bait, yaitu para habaib di tempat ini, masya Allah banyak sekali. Al-Aidarus أحياء وأموات. Ya, termasuk salah satunya Al-Idrus, Al-Kaf, ذرية أحمد الشهيد. ya, termasuk keturunan yaitu Ahmad Syahid ibn al-Faqih al-Muqaddam. ذرية أحمد الشهيد ابن الفقيه المقدم. Ahmad Syahid. Allahumma salli alaihi. صلوا على رسول الله. نصلي على النبي مع بعض جميعا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. وابذلوا كل الغوالي. وابذلوا كل الغوالي. وارفعوا دينا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا بلادي خبرينا عن جنود أولينا. يا بلادي خبرينا عن جنود أولينا. كيف ضحوا مخلصين. كيف ضحوا مخلصين. إنهم جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة ونظام وأخوة
ونظام وأخوة واتباع لمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل كل ما فيه يجل إنه دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم عليه. إن شاء الله عام 1442 كلنا نرى فيه رسول الله. Semoga pada tahun ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah hadiah yang besar, yaitu melihat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعام 1442 لا كورونا فيه سده إن شاء الله. Semoga di tahun ini Allah angkat corona berkatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعام 1442 أي رجل يريد كوين إن شاء الله. Semoga di tahun ini yang belum kawin Allah berikan jodoh buat dia. Amin. Amin ya rabbal alamin. وعام 1442 كل عاص من الحاضرين يتوب إلى الله. Dan pada akhirnya semoga di tahun ini setiap orang yang bermaksiat kepada Allah yang hadir pada hari ini, semoga Allah berikan pintu pertobatannya kepada mereka. قولوا جميعا نستغفر الله أستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله من جميع ما يكره الله من جميع ما يكره الله. نسأل الله عز وجل أن يبدل سيئاتنا إلى حسنات. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan kejelekan kita dengan kebaikan. Allah ismuhul karim. Allah memiliki nama mulia, nama yang ahli dermawan. Lakin alaika an tujahhiza qalbaka li rahmatillah. Tapi setidaknya kita harus mempersiapkan diri di dalam masing-masing dari hati kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ahadu kibarus salihin wal awliya fi Hadramaut i'tarahu halun min halil awliya. Salah satu dari orang-orang besar saleh di bumi Hadramut memiliki sebuah hal, yaitu hal kewalian Allah. Fakharaja ala muridihi wa khuddamihi. Beliau keluar di antara murid-muridnya dan juga pembantunya. Qala man minkum yurid an asilahu ila Allah al-an mubasharatan. Barang siapa yang pengen dekat ke Allah, sekarang juga saya antar kepada Allah. Khafa at-tullab wal muridun. Maka melihat dari halnya seorang wali tersebut, seorang murid yang melihat tersebut takut semuanya. Li'annahum laysa 'indahum dhalika al-isti'dad al-kamil. Karena murid tersebut tidak memiliki persiapan yang matang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lakinna khadim dhalika al-habib qala ana ya habib. Ada salah satu pembantu di antara Habib tersebut, dia mengatakan, "Ya Habib, saya siap wahai Habib." Qala lahu mutaakkid min dhalik? Seorang Habib tersebut bertanya lagi, "Apakah engkau siap saya sampaikan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala?" Turidu al-irtibata billahi al-an wa an tasila ila al-halat al-'azimah? Apakah engkau ingin ikatan yang sangat kuat sekarang dan juga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala na'am ya habib. Maka jawaban dari murid tersebut, "Siap Habib." Fanadhara ilayhi dhalika al-habib fa awsalahu ila Allah. Allah. Maka seorang Habib yang wali min auliyaillah dari Karamah Sidin, beliau melihat seorang pembantu tersebut yang mengatakan siap, beliau langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Lakinna dhalika al-khadim lam yakun musta'iddan li tilka ar-rahmat. Pada saat itu melihat seorang pembantu tersebut belum siap untuk mendapatkan derajat tersebut, wa lam yakun muhayyan li tilka an-nadarat. dan juga belum mencukupi untuk derajat tersebut.
فسقط الرجل ميتا. Allah pada saat itu ketika melihat ketika Habib tersebut mengangkat derajatnya, orang tersebut meninggal karena tidak mencukupi. نظفوا أوعيتكم بملازمة القرآن الكريم. Karena ketidaksiapan seorang santri tersebut, sehingga bagi kita diharuskan untuk membersihkan hati kita untuk membaca Al-Quranul Karim. حافظوا على القرآن كل يوم. Maka jagalah Al-Quran kita dengan membacanya setiap hari. حافظوا على الصلوات في الجماعة. Jagalah solat kita di dalam berjamaah. حافظوا على حضور مجالس العلم والذكر والتذكير. Istiqamahlah kita dengan hadir-hadir majlis ta'lim, majlis zikir, majlis salawat dan majlis-majlis kebaikan. لا تجعل في قلبك حسدا ولا كبرا لأي مسلم. Janganlah ditaruh di dalam hati kita kedengkian, kehasutan terhadap seluruh orang muslim. اسأل ربك الجنة دائما. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النظر إلى وجه علي بن أبي طالب عبادة. Maka subhanallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam lisannya, kita memandang Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah sebuah ibadah. وهكذا كان ساداتنا في حضرموت يقولون ناظري وناظر ناظري في الجنة. Ya Allah. Maka melihat dari bagaimana pandangan kita terhadap seseorang yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana pepatah ataupun seorang ulama besar di dalam Hadramut sana mengatakan, orang yang melihatku dan orang yang melihat orang yang melihatku semuanya masuk surganya Allah. والحمد لله قد أدركنا رجالا عاشوا في زمن مسند حضرموت الحبيب المسند العلامة عدروس بن عمر الحبشي. Dan subhanallah, Al-Habib telah melihat salah satu orang besar di Hadramut sana yang bernama Al-Habib مسند حضرموت عدروس بن عمر الحبشي. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Beliau adalah seorang wali min awliyaillah dan beliau sudah memandang beliau. الحبيب عدروس بن عمر الحبشي توفي عام 1314 للهجرة. Kam Habib? 1314. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi beliau meninggal di dalam tahun 1314 Hijriah. وقبل أن يموت قال أجزت من كان حيا في زمان هذا. Dan sebelum beliau meninggal, beliau sebelum diangkat oleh Allah, beliau mengatakan, aku ijazahkan seluruh ilmuku kepada orang yang hidup di zaman setelahnya. وقد أدركت شيخين عظيمين جليلين كان ميلادهم قبل هذا الموعد. Dan subhanallah, Al-Habib Alwi beliau mendapatkan ijazah dari dua orang guru beliau, yang dimana guru beliau adalah guru besar juga, yang dimana dua guru ini mendapati Al-Habib شيخنا وبركتنا ونور قلوبنا الحبيب البركة أحمد بن حسن الحداد صاحب الغرفة. Subhanallah, salah satu guru dari guru yang melihat Al-Habib Ahmad yaitu Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Al-Haddad sahibul Gubbah, صاحب الغرفة. sahibul Ghurfah. وقد قبلت يديه والتقيت به مرارا. Alhamdulillah, beliau adalah seorang mulazim yang sering bertemu dengan beliau, dan subhanallah, beliau tiap harinya mencium kedua tangan dari beliau. بل ونمت في بيته أياما وليالي. Subhanallah, beliau juga adalah seorang mulazim di rumah guru tersebut Al-Habib Ahmad, sehingga beliau tidaklah hal yang mengherankan kalau beliau selalu menginap di sana. لأن سيدي الوالد كان من خواص الحبيب أحمد بن حسن. Subhanallah, karena kedekatan abah dari beliau kepada Sayyidina Ahmad bin Hasan sahibul Ghurfah. وأحمد بن حسن العطاس قال لحبيب أحمد بن حسن أنت وارثي. Dan Sayyidina Ahmad bin Hasan Al-Attas, syarih Ratib Al-Attas, beliau mengatakan, ini Sayyidina Ahmad bin Hasan adalah pewarisku secara ilmu. فالحمد لله الذي شرفنا بذلك. Maka alhamdulillah, Allah telah muliakan kita dengan irtibat dengan salah satu silatul ilm, dan dengan kehadiran beliau kita mendapatkan sanad tersebut. وقد أدركنا وفاته أيضا. Dan subhanallah, beliau menjelaskan bertemunya bahkan sampai beliau meninggal. وشربت من ماء غسلته الأخيرة بيدي هذه الحمد لله. Dan subhanallah, karena keinginan keberkahan kepada seorang guru, Al-Habib Alwi beliau menjelaskan sampai
bekas air dari pemandian beliau diminum sama Habib Alwi. وكان الناس يقتتلون على التبرك بالحبيب أحمد بن حسن ولكنني دخلت لمكانة أبي من الحبيب أحمد بن حسن. Subhanallah, Sayyidina Ahmad bin Hasan ketika meninggal ribuan orang yang datang ke sana untuk meminta keberkahan karena alhamdulillah beliau adalah muridnya, karena Sayyidina Ahmad bin Hasan adalah memiliki sebuah kedekatan qarabah dengan abah beliau. Alhamdulillah beliau juga sampai mendapatkan keberkahan dari sidin. وقد جاء الحبيب أحمد بن حسن في اليقظة بعد وفاته لأبي ليصنع له الحول. Subhanallah, Sayyidina Ahmad bin Hasan beliau mendatangi salah satu ahbab dan beliau mengatakan dalam mimpinya, dirikanlah haul saya. والشيخ الثاني الذي كان قد أدرك الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي هو الحبيب عبد الرحمن بن شيخ الحبشي صاحب جفل. عبد الرحمن بن شيخ الحبشي صاحب جفل. Dan guru beliau yang kedua yang mendapatkan Sayyidina Habib Ahmad yaitu adalah Sayyidina Abdurrahman bin Syekh Sahibul Jithin. فالحمد لله على الارتباط بالصالحين. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kepada Allah dengan adanya cerita tersebut, yaitu menjadikan sebuah ikatan kita kepada orang-orang saleh. وأنا سعيد أن تجتمع مجالس سنفيت مع بعض حتى يتكاتفوا ويقولون ربنا الله ونبينا محمد وقبلتنا الكعبة ونحن أهل السنة لسنا من أهل البدعة. Subhanallah, beliau ketika melihat adanya irtibat, karena adanya ikatan di antara majlis-majlis yang ada di Sampit, beliau subhanallah mengatakan ini adalah sesuatu hal yang sangat dibanggakan oleh beliau. Karena kenapa? Karena kita adalah Tuhan kita adalah Allah. Sama-sama Tuhan kita adalah Allah dan Nabi kita Muhammad, dan kiblah kita sama-sama di Ka'bah, dan kita adalah ahli sunnah wal jamaah, bukan ahli bid'ah. وأنتم جميعا محبون للسادة آل بعلوي. Subhanallah, antum termasuk orang-orang yang cinta kepada para habaib zurriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi أنتم wasallam. جميعا أشاعرة. Dan antum, yaitu kalian semuanya adalah asy'ariyah fil madhhab at-tauhid. الحمد لله على ذلك ونسأل الله الثبات حتى الممات. Semoga apa perkumpulan kita di sini dengan ketekatan yang sama, semoga kita selalu istiqamah sampai meninggal nanti. Amin amin ya rabbal alamin. الحمد لله قد يسر الله لنا كتابة 51 كتابا. Alhamdulillah, beliau sebagaimana saya sebutkan tadi, perjalanan dakwah beliau tidaklah datang ke sebuah tempat kecuali yang beliau inginkan adalah manfaat ilmu yang beliau tuntut dari zaman bahari. قد كتبنا 51 كتابا بفضل الله. Alhamdulillah, beliau telah menulis bahkan mengarang sekitar 51 kitab. ونحن اليوم نعطيكم الإجازة في 8 كتب منها موجودة. Subhanallah, dengan hadirnya beliau di sini, beliau ingin mengijazahkan kepada Buhan Pian Berataan dengan 8 kitab yang beliau bawa. هذا الإمام العريضي جد السادة آل بعلوي في العالم. Ini adalah salah satu kitab dalam menerangkan manaqibnya Sayyidina Al-Habib Ali Al-Uraidhi. Beliau adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan datuknya seluruh para habaib yang di dunia. وحديث الإمام العريضي أخرجه الترمذي في جامعه. Subhanallah, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Habib Al-Imam Ali Uraidhi dibawakan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya. وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل. Dan juga hadis yang dibawa oleh Sayyidina Al-Habib Ali Uraidhi dibawa oleh Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Hanbal. وأخرجه الإمام الحاكم. Dan juga dikeluarkan Sayyidina Ahmad fil Hakim dalam Mustadraknya. لا بد أن نعرف الارتباط بالرجال. من لم يرتبط بالرجال فلا يعرف الرجولة. Maka subhanallah, dengan adanya kitab manaqib, bahkan manaqib yang sering kita baca, tujuannya satu, mengetahui orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kita mengetahui bagaimana tata cara dalam kehidupan ini. وهذا الإمام موسى الكاظم أخو الإمام علي العريضي. Subhanallah,
Yang kitab yang kedua adalah Manaqib dalam menceritakan Sayyidina Musa Al-Kazim, yaitu saudara dari Sayyidina Al-Habib Ali Uraidhi. وله أحاديث فضائل كبيرة جدا. Dan beliau memiliki sebuah hadis-hadis di dalam menerangkan bagaimana fadail a'mal yang banyak banget. وهو الذي ربى العريضي لأن والده قد مات وهو صغير. Dan subhanallah, Sayyidina Musa Al-Kazim adalah anak yang dipelihara Sayyidina Ali Uraidhi karena beliau adalah seseorang yang yatim. وهذا الإمام الحداد صاحب الراتب اخترنا من كلامه ما يناسب عصرنا هذا. Subhanallah, ini adalah kitab salah satunya menerangkan tentang percakapan Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahib hadzal ratib, yang dimana perkataan tersebut beliau ambil di dalam menceritakan ataupun beliau seolah-olah telah mengkhitab, berbicara kepada orang-orang yang ada pada masa ini. أنتم تتكلمون دائما عن الكوين. Masya Allah, antum dikit-dikit ngomong kawin. هل يجوز للفقير أن يتزوج الغنية؟ Apakah kita boleh nikah sama bebinian yang sugih? هل يجوز لمن ليس جميلا أن يتزوج شنتك شنتك شنتك؟ Apakah orang yang jelek boleh nikah dengan orang yang cantik? هل لمن كان رجلا قصيرا أن يتزوج برمبوان طويلا؟ Apakah orang yang kecil, yang kerdil bisa nikah dengan orang yang panjang tuh, yang jangkung? هل من كان ليس من أهل البيت أن يتزوج الشريفة؟ Apakah juga seseorang yang bukan dari ahlil bait, bukan dari Habib, apakah boleh nikah dengan syarifah? هل من كان معه فلوس قليل يتزوج برمبوان غني جدا؟ Apakah orang yang tidak memiliki fulus bisa menikah dengan orang yang perempuan yang tajir? هذا هو كتاب الكفاءة في النكاح. Ini adalah kitab yang menjelaskan tentang hal yang kita jelaskan tadi, yaitu bagaimana al-kafa'ah fin nikah. وهذا ماذا تفعل ليلة الزفاف. Dan kitab ini menjelaskan tata cara kita di malam pertama ketika habis nikah. ماذا أحل الله للرجل من المرأة. Ini adalah kitab bagaimana muasyarah seorang laki-laki terhadap perempuannya dengan adab-adab Rasulullah. كيف تختار الزوجة الصالحة. Dan bagaimana cara memilih seorang istri yang salehah. كيف تختار سوامي bagus. Bagaimana cara memilih suami yang bagus. هذا مهم جدا. حقوق الرجل وحقوق المرأة. Ini kitab menerangkan bagaimana hak-haknya seorang laki-laki ataupun suami dengan hak-haknya istri yang wajib kita mengetahui itu. الرسول يقول الدعاء هو العبادة. مخ العبادة صلاة. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a, yaitu doa adalah ibadah. لكن الدعاء مخ العبادة حديث ضعيف. Dan doa adalah otaknya ibadah, dan beliau mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Dalam kekuatan hadisnya itu adalah hadis dhaif jarnya. الدعاء هو العبادة أدعية الرسول في كل حال. Dan ini adalah doa-doa yang dibawakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap harinya. إذا رأيت الهلال ماذا تقول؟ Seandainya kita melihat hilal, apa yang patutnya kita baca? إذا رأيت المبتلى بأي شيء ماذا تقول؟ Seandainya kita melihat orang-orang yang kena musibah, apa yang kita harus ngomongkan? Apa إذا yang harus رأيت kita صاحب نعمة ماذا تقول؟ Seandainya kita melihat orang-orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah, apa yang kita wajib إذا doakan? خفت من البوليس ماذا تقول؟ Kalau seandainya kita takut ada polisi, apa yang kita baca? إذا كان عندك في الاختبار سؤال صعب ماذا تقول؟ Kalau seandainya ada ujian, soal yang susah untuk dijawab, apa doanya, Beb? إذا كنت في النوم رأيت رؤيا أفزعتك ماذا تقول؟ Kalau seandainya kita bermimpi buruk, apa yang kita harus doa? إذا كنت تريد أناء صالحا ماذا تقول؟ Kalau seandainya kita menginginkan anak yang saleh ataupun saleha, apa yang kita omongkan? كل أدعية الرسول من صحيح السنة في هذا الكتاب بفضل الله. Ini adalah kitab yang menjelaskan tentang doa-doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari hadis-hadis yang sahih.
وهذا كيفية الوصول إلى محبة الرسول صلى الله عليه وآله Allahumma وسلم. salli wa sallim alaih. Dan ini kita menerangkan bagaimana cara kita sampai kepada kecintaan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لا بد أن نتعلم كيف نصل إلى رسول الله بأنفسنا وأولادنا وزوجاتنا. Maka kita wajib untuk belajar bagaimana cara kita sampai kepada kecintaan kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengajarkan kecintaan tersebut kepada anak-anak kita, istri-istri kita. الحمد لله أنا أكملت هذا الكتاب عندما كنت في معهد اللغة والدعوة في دلوى. Masya Allah, beliau telah menyempurnakan pengarangan dari kitab tersebut saat beliau di Pondok Darul Lughah wad Da'wah Dalwa Bangil. فالحمد لله الذي هيأ لنا ولكم أسباب الارتباط بسيدنا محمد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang dimana kita dipersiapkan untuk bersambung bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذا الكتاب بحث باللغة الأندونيسية. Dan kitab yang setelahnya adalah kitab di dalam bahasa Indonesia dengan memakai bahasa Indonesia. هدية العروس لكي تهديه لأي صاحبة ولأي صاحب حتى يكون كوين باغوس وزواجا إسلاميا. Ini adalah salah satu kitab. Nama kitab tersebut adalah hadiah bagi orang yang hendak kawin. Ini adalah hadiah yang cocok kepada teman-teman kita ketika kita hendak menasihati beliau mereka seberataan. بدل أن تهدي صاحبك أو جارك عطرا أو ثوبا اهدي هذا الكتاب حتى يعرف الحلال من الحرام. Nah, subhanallah, ketika melihat teman-teman kita, tetangga kita yang hendak menikah, jangan hanya diberi minyakkah atau bajukah, beri sesuatu hal yang bisa diambil sebuah manfaatnya sehingga mereka bisa mengetahui hal yang haram dengan hal yang halal. أجزتكم أيها الحاضرون وأجزتكن أيها الحاضرات في كتبي هذه. Dan sebagaimana beliau telah menjelaskan satu persatu dari kitab beliau pada saat itu, pada saat ini beliau telah mengijazahkan kepada para hadirun dan hadirat. Maka jawablah qabilnal ijazah. Coba, qabilnal ijazah. وإن شاء الله من كان عنده المعهد والمجلس يدرس هذه الكتب وأذن له في إجازة طلابه وأحبابه. Bagi orang-orang yang memiliki majlis, bagi orang-orang yang memiliki pondok, maka pada saat ini juga Al-Habib Alwi beliau mempersilahkan untuk diajarkan di pondok-pondoknya ataupun di majlis-majlisnya, dan beliau telah mengijazahkan kitab tersebut kepada orang-orang untuk disebarkan. وإن شاء الله بعد المجلس الذي يريد وهو يحمل الكتاب الصورة مع الحبيب siap. Subhanallah, beliau mengatakan kalau seandainya ada yang ingin, kan karena ini tujuannya Al-Habib Alwi ke sini adalah bukan hanya untuk menghadiri acara ceramah dan ceramah, karena beliau adalah seseorang yang lebih mementingkan ilmu daripada ceramah, karena beliau adalah seorang profesor doktor yang kesibukan setiap harinya yaitu menyebarkan keilmuannya, sehingga kata beliau datang ke tempat kita Sampit, salah satunya dengan adanya acara Mau'izatul Hasanah, beliau mengadakan sebuah seminar yang dimana seminar ini akan dihadiri ataupun sifatnya umum bagi siapa aja. Dan subhanallah, bagi orang yang tidak paham bahasa Indonesia, mungkin Al-Faqir ataupun Ustaz Ma'rufi dan para asatidzah yang lainnya bisa menerjemahkan dengan bahasa sesederhana mungkin. Dan pada akhirnya beliau mengatakan bagi orang yang menginginkan menghadiri sebuah seminar tadi ataupun bisa mengambil sebuah hadiah dari beliau, silahkan bagi teman-teman ataupun para hadirin, kalau seandainya ingin kitab tersebut bisa dibeli di belakang. Dan kata beliau juga ada stempel dan foto bersama beliau. Saya ingatkan kembali bahwa tidak lain dan tidak bukan, ini bukan ajang untuk berjualan. Saya minta maaf, saya ngomong seperti ini karena beliau datang ke sini dengan membawa kitabnya sendiri.
Beliau membawa kitabnya sendiri dengan harga yang sangat murah. Karena apa? Karena tujuan beliau adalah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza mata ibnu Adam," ketika anak Adam telah meninggal, maka terputuslah amal semua dari amalnya kecuali 3 hal, yang dimana 3 hal ini adalah ilmu yang bermanfaat. Beliau jauh-jauh dari Tarim, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menyebarkan keilmuan beliau di kota Kalimantan. Ini sebuah keistimewaan bagi kita ahli Kalimantan. Siap? نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا وإياكم بالعلوم النافعات. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ جميع الحبايب الحاضرين وقرو المشايخ وجميع الحاضرين والحاضرات. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para habaib, para guru-guru, para muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, ana al-laila ma ra'aitu ahadan yan'as abadan. Subhanallah, ulun pada malam hari ini tidak melihat orang yang mengantuk jar. وهذا يدل على أنهم نشيطين ويحبون العلم والأخيار إن شاء الله. Ini menjadi sebuah contoh ataupun menjadi sebuah bukti bahwa orang sampit ini katuju benar lawan ilmu dan majelis taklim. Wal mar'u yaumal qiyamati ma'a man ahab. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap diri dari kita bersama orang yang kita cintai. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما آمين وتفرقنا تفرقا معصوما آمين ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما آمين اللهم اشرح صدورنا آمين ويسر أمورنا آمين ونور قلوبنا آمين وبارك في جميع الحاضرين آمين وبارك في جميع الحاضرات آمين وبارك في أزواجنا آمين وبارك في أولادنا آمين وبارك في بناتنا آمين وبارك في أرزاقنا آمين وبارك في أخلاقنا آمين وبارك في نياتنا آمين وارحم مشايخنا آمين وارحم مشايخنا آمين وارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور آمين وارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور آمين واجعل قبورنا روضة من رياض الجنان آمين وأجرنا يا مولانا من النيران آمين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما آمين وقلبا خاشعا آمين وعلما نافعا آمين وعملا متقبلا آمين ولسانا ذاكرا آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين راحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اصلح ظواهرنا اصلح بواطننا اربطنا بنبينا محمد وبأهل بيت نبينا وبأصحاب نبينا وبصالح هذه الأمة وبجميع مشايخنا الأحياء والأموات واصلح ظواهرنا واصلح أقوالنا وأفعالنا وأطل أعمارنا في طاعتك ورضاك وحقق أمنياتنا جميعا يا رب العالمين آمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. آمين.